Pesawat tempur siluman F-35A Lightning II milik Angkatan Udara Amerika Serikat terekam tengah mengisi bahan bakar. Pengisian dilakukan di udara saat pesawat sedang melakukan patroli di atas Timur Tengah. Senkom merilis rekaman yang menunjukkan jet-jet tersebut mendekati pesawat KC-135 Stratotanker. Selanjutnya, pengisian bahan bakar dilakukan membuat pesawat F-35A tertahan lebih lama. Sementara pasukan Amerika Serikat lainnya melanjutkan operasi di seluruh wilayah. Rekaman jet tempur ini dirilis setelah Washington menyatakan telah menyerang sejumlah target militer Iran. Ya pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diteriaki dan dicemoohi saat menghadiri sidang pleno Knesset yang membahas RUU wajib militer. Suasana sidang pleno Knesset memanas ketika sejumlah anggota oposisi meneriakkan kata memalukan dan pergi kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Mereka terus mencemooh Netanyahu. Sidang ini membahas rancangan undang-undang wajib militer yang akhirnya lolos dan menuai penolakan dari berbagai pihak, termasuk pasukan pertahanan Israel dan sejumlah pejabat militer. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan Israel sedang berupaya mencapai kemandirian yang lebih besar dalam produksi senjata serta memperingatkan Iran terhadap serangan apapun di masa mendatang. Israel kini sedang bergerak menuju produksi senjata independen. עשינו רוויזיה יסודית בתורת הביטחון שלנו. יומיים לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר והטבח הנורא, הבטחתי שנשנה את פני המזרח התיכון. ואכן שינינו את כללי המשחק במזרח התיכון. אין יותר הכלה של איומים. אין יותר צבאות טרור בגבולותינו. יש אזורי חיץ שיצרנו בעומק השטח של שכנינו. עוטף עזה ובתוך עזה. עוטף לבנון ובתוך לבנון. עוטף גולן בתוך סוריה. שינינו את האזור, אבל לפני הכל שינינו את עצמנו. שברנו את מחסום הפחד שהיה לעולם כולו במשך 47 שנים. מאז מעשה המחטף של איראן על ידי קבוצת הבריונים התיאולוגיים הללו. איש לא העז לתקוף את איראן בשטחה, זולת סדאם חוסיין לתקופה קצרה. אבל אנחנו העזנו. עוד איך העזנו. הוכחנו שלא נהסס לתקוף בעוצמה בכל מקום את מי שיניף ידו עלינו. הרוויזיה, שינוי הסדר הישן, מתבטאת גם במהלכים לכינון בריתות. בזכות הטיפוח העקבי של עוצמתנו, מדינות שונות מחפשות את קרבתנו. זה שיתוף פעולה שמתחזק בינינו, לא לאור הזרקורים, אבל הוא מתרחש, ולא במדינה עם מדינה אחת, יותר ממדינה אחת ושתיים, וזה פותח גם את הפתח העתידי לנורמליזציה. Sebuah kapal kargo bertabrakan dengan kapal lain hingga tenggelam di Selat Hormuz. 23 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Akibat tabrakan ini, kapal kargo bernama Luni terbelah menjadi dua dan tenggelam di Selat Hormuz.
Tim penyelamat langsung mengevakuasi para awak kapal sebanyak 23 orang dan dibawa ke Pulau Quezon. Penyebab kecelakaan masih diselidiki. Setelah Selat Hormuz diblokade Iran, harga minyak melonjak ke level tertinggi. Hal ini diperparah setelah militer Amerika Serikat kembali memblokade lalu lintas maritim ke dan dari pelabuhan Iran. Sejumlah kapal-kapal masih tertahan di Selat Hormuz setelah Iran kembali membatasi lalu lintas di salah satu selat tersibuk di dunia ini. Kondisi di perairan kawasan Timur Tengah semakin memburuk setelah militer Amerika Serikat kembali memblokade lalu lintas maritim ke dan dari pelabuhan Iran. Akibat penutupan ini, harga minyak mentah dunia melonjak ke level tertinggi dalam 4 minggu dan diperkirakan akan terus naik jika konflik Iran dengan Amerika terus berlanjut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan biaya 20% tarif bagi kapal-kapal di Selat Hormuz dan menggantinya dalam bentuk kerjasama perdagangan serta investasi dengan negara-negara Teluk. Trump sendiri sebenarnya menegaskan tidak suka dengan konsep penarikan biaya di Selat Hormuz. Namun hal ini perlu dilakukan karena Amerika Serikat telah melindungi selat ini untuk seluruh dunia termasuk China. I just told you have Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait, primarily, and then others. I spoke to all of them, and they would love to invest more money in the United States at record amounts. And that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee. But at the same time, it's not fair that we're protecting this strait for the entire world, for China and everyone. I don't mind protecting it for China. I don't mind protecting it for anybody. But it's unfair that we're not in somehow compensated. And we've been doing this for many years. It's bothered me. 25 years ago, it bothered me. Sebelumnya, Trump umumkan AS akan ambil tanggung jawab untuk kelola Selat Hormuz, serta blokade kapal dan dari dan ke pelabuhan Iran. Iran menegaskan Selat Hormuz adalah garis merah yang tidak dapat dilanggar. Jika Amerika Serikat terus ikut campur, Iran ancam meratakan seluruh infrastruktur Amerika Serikat di kawasan. جنایتکار همچنان به یاغیگری و ناامن‌سازی منطقه ادامه می‌دهد. ابتدا مجدد تاکید می‌شود تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه به آمریکا به عنوان یک کشور بیگانه و فرامنطقه‌ای اجازه دخالت در تنگه هرمز را نمی‌دهیم. این خط قرمز شکست ناپذیر ایران است. در صورتی که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از تویی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه، زیر ضربات پولادین نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در هم کوبیده خواهد شد. آنچنان که اثری از آنها بر جای نماند و گویی از ابتدا وجود نداشتند. دشمن نادان بداند لحظه حماسه برای ما لحظه پرهیز نیست. آنچه از سوی نیروهای مسلح ایران رخ می‌دهد ضربه همتراز نیست، ضربه برتر است، ضرباتی که شدیدتر، گسترده‌تر و ویران کننده تر از همیشه خواهد بود. آتش خشم ملتی که هیچگاه تسلیم نشده دامن متجاوز را خواهد